তিনি জুলাই তালনি নৈচিনি শালমারি ক্রাকশল নখং হামসানাই মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতিনি লোয়াচি মুম্বাই জম্পজল বখরি কমিউনিটি হল নগ ফুং দামচিস জরাব এনুয়েল ডে পালাইলাইখা পান্দাও থাংমানজকিখা চিनै তাকারজলা কনস্টিটুয়েন্সিनि MLA বিশ্বজিৎ কলাই তৈ তঙ্গ নুখুং হামসানাই মহিলা ক্লাস্টার রক অসল MLA বিশ্বজিৎ কলাই বরি রকনি ইয়াগ সকাত রিবুই বরম ইয়াফারখা প্ল্যাটফর্ম নিমনি বাগৈ Kalai hai cluster te ka judong patta pa sitra salaiawui sempo sama mai ke boi lo ka kita loi bu o ngai je masak sumanai no lo thake nam ba bundla je ba sam thamoni se chuba ne ana o bibo tini corona phage se dbang ma borok bana bade source mani mano jeta income khane ka source mani mano livelihood chun ba ka thani thanai mano সারা খানকাই তিনি ফ্যামিলি ও এবং তিনি প্যারেন্টস অপশন দं সুযোগ মানুষ হয় নর খরচা প্যারেন্টস বসা নান করতে কাছে হাউস দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল ও হাউস দ্যাট রুল তিনি ফ্যামিলি বসা মতে নো উজ্জ্বল করা খানি তিনি দকে সচিনি রুল তে বাগবে দাম থাকা মুক্ত কাইবো দাম সা সাদর Nok sampai ke bawah tongkrong, pokok ke waktu dia. Kalau nak pergi ke tempat mana borok, mana macam source money mana jada, income kene ke source money mana livelihood tu bagai thani thanai mana. Cara kan kaya ini family wo, kalau mau ini parents option dong sudah mana saya. Nor khorcha parents besar nanti kerja, kaca house dah ni very important. Rule or house like the rule मेरी फैमिली बसा होते नो उज्ज्वल करा खानी चीनी दो के सोचने रule तो चीनी इंजन तो साका जे लाइफ होन इकोनॉमिक्स चीनी एम्पावरमेंट खान दाना कोना कोना लेते सुन मा खाई दे बेरमा फैक्ट्री मोटे बेले नामनी को बेरमा तो की पासर तो प्रोटेक्शन नगन बेरमा खाम होय छि छापताव बनियानी हम बनो आरे प्रोग्राम থেকে কি প্রোগ্রাম বদল থামো আজ খাই আপনারা এটা কখন চাও खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो कहम सेप तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फतरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेपसाक तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नाwi शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नंबर 7085256702 तेकिसे कगदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD
Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Ora Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Insulai, Ora Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Hamkrai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. Sciences, pharmacy, management studies, paramedical, and the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikkanawar railway station.